बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि, किछि खास घटना घटिबाकु जाउछि। कारण ग्रह मानकर गोचर रे किछि बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य किछि विशेष घटना घटिबाकु जाउछि। बंधु माने पूर्वरु आपणक कुंडली रे ग्रह मानकर स्थिति बहुत खराब थिला, जहा फल रे आपणकु अनेक गुडिये समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पडुथिला। आपणकर द्वादश भाव रे चतुर्ग्रही जोगर निर्माण होइथिला, जहा फल रे अनेक क्षेत्र रे आपणकु समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पडुथिला। किंतु एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर प्रथम भावरकु चारोटी ग्रह चली आसिबे। आपणकर प्रथम भाव रे चतुर्ग्रही जोगर निर्माण हेबो, जहा आपणकु अनेक क्षेत्र रे शुभ फल प्रदान करिबो। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे अनेक समस्या देखा देउथिला, जेहेतु आपणकर पंचम भावर अधिपति बुध आपणकर द्वादश भावरे गोचर करुथिले, तो आपणकर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखा देउथिला, चुट्टी संबंधित समस्या देखा देउथिला, एलर्जी इन्फेक्शन भली समस्या देखा देउथिला, पेट संबंधित समस्या देखा देउथिला, पेटरे इन्फेक्शन एसिडिटी भली समस्या देखा देउथिला, मुंड बिंधा भली समस्या देखा देउथिला। आपण जे कोनोसी भी कार्य करुथिले खूब शीघ्र क्लांत होई जाउथिले, किंतु बुध आपणकर प्रथम भावको आसी सारिछंती। अन्य ग्रह माने मध्य जेमिति कि सूर्य शुक्र मध्य आपणकर प्रथम भावको आसी सारिछंती, तो आपणकर जहा भी किछि स्वास्थ्य जनित समस्या थिला से सब आपणकर दूर होई जिवो। एहा व्यतीत आपणकर राशि अधिपति शनि मध्य द्वितीय स्थान रे बहुत भलो स्थिति रे अछंती, तेणु स्वास्थ्य आपणकर बहुत भल रहिबो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। विद्यार्थी मानक कथा जदि कहिबा तो आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य सेही बळी घटना ही घटुथिला, कारण पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव एवं जेहेतु आपणक पंचम भावर अधिपति बुध द्वादश भावरे गोचर करुथिले, तो आपणकर पाठ पढ़ारे मध्य अनेक समस्या देखा देउथिला। आपणकर माइंड डाइवर्ट हेउथिला, पाठ पढ़ारे आपणकर एकाग्रता आसुनथिला, किंतु वर्तमान बुध आपणकर प्रथम भावरे गोचर करुछंती एवं सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे आपणकर पंचम भावरे ज्ञानर कारक ग्रह गुरु गोचर करुछंती। तो आपणक मध्यरे मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो, ज्ञान बढ़िबो, बुद्धि बढ़िबो। निजर ज्ञान एवं बुद्धि बलरे आपण निजर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति एवं अग्रगति करिवे। एही महाशिवरात्रि परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, प्रतियोगिता मूलक परीक्षा अछि किबा सरकारी परीक्षा अछि, तो सेथिरे आपण निश्चित भाबरे उत्तीर्ण हेबे। कारण सरकारी रो कारक ग्रह सूर्य मध्य आपणकर प्रथम भाबरे गोचर करिवे, जहा फल रे आपणक मध्यरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो, आत्मविश्वास बढ़िबो। तो शिक्षा क्षेत्र मध्य एही महाशिवरात्रि परठारु आपणकर बहुत भल रहिबो। एही महाशिवरात्रि परे जदि आपण किछि एडमिशन नेउछंती, किछि फॉर्म फिलअप करूछंती, तो आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। महाशिवरात्रि परठारु विद्यार्थी मानक पई एपरि सुवर्ण सुजोग रहुछि, आपण एहाको केबे भी हाथ छडा करंतो नाही। पाठ पढ़ा रिलेटेड जदि आपण किछि स्टेप नेबा पई चाहुछंती, किछि डिसिजन नेबा पई चाहुछंती, तो निश्चित भाबरे आपण सेथिरे आगको बढ़ंतु, आपणको निश्चित भाबरे सफलता मिलिबो। आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य पूर्वरु समस्या सृष्टि हेउथिला, छोट छोट कथा को नेकी आपणक मध्यरे झगड़ा हेउथिला, मनांतर मतांतर हेउथिला, आपणक मध्यरे दूरता मध्य बढ़ी जायथिला। किंतु आपण लक्ष्य करिवे एही महाशिवरात्रि परे आपणक मध्यरे दूरता कम होई जिवो। आपण परस्पर को बुझी पारिबे, आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो, कनेक्शन स्ट्रांग हेबो। आपण दुई जनकर प्रेम विवाहर रूप मध्य नै पारे। आपण दुई जण मिसी किछि बड़ डिसिजन नै पारंती। आपणक प्रति आपणक पार्टनर कर भल पाइबा बढ़िबो। मन रखंतु जदि आपणकर पार्टनर
ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଆପଣ ଅଣହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଆଡଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଉଭୟ ପଟରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ, କନେକ୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଳବାନ ବନାଇବ। ତ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏସବୁରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି ଏସବୁରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ମିଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହାବି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ବଡ କିଛି ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବଡ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧିରୁ କିଛି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ MNC କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିମ୍ବା MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ବେଟରମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିବ, ଆଗ୍ରେସନ ରହିବ, ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ବିଜନେସ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟେବଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଆପଣ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ।
निजर बिजनेस को नहीं आपण बहुत किछि भाबिबे एवं बहुत किछि करबाको मध्य चेष्टा करिवे जहा फल रे बिजनेस रे आपण प्रॉफिट देखिबाको पाइबे। तो बंधु माने एबे आसंतु जानिबा किछि उपाय विषय जे उपाय गुड़िक करबा द्वारा आपनको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबा। सेथिपई प्रत्येक दिन आपण शनिंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु कारण शनि हेउछंती आपणकर राशि अधिपति। तो प्रत्येक दिन आपण शनिंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को आपण तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबा। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।